খেলা দেখার জন্য যাচ্ছি আমরা স্টেডিয়াম। এখন এই বাস দিয়ে যাব, আমরা সবাই যাচ্ছি। তো আমাদের সাথে যাচ্ছেন? अच्छा भाई कोई जान किधर जा रहा है भाई, किधर जा रहा है ले? अच्छा अच्छा हसन भाई किधर जा रहा है ले? किधर? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ 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 जाओ। भाई किधर जा रहा है, किधर जा रहा है भाई? सबको भेज रहा है, आप नहीं जाएगा क्या? किधर जा रहा है? साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड फाइनल मैच वुमेन। अच्छा अच्छा स्टेडियम जा रहा है ले भैया? स्टेडियम खेलने के लिए देखने के लिए आज हो जाएगा देखने के लिए। हाँ अच्छा आज होएगा, जीतेगा क्या नहीं? ओ लो साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड मैच फाइनल आज हो जाएगा, आज जीतूंगा। तो हार गया, आज जीतूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए ना बस अरे करो मजा तो आजই মনে হয় না 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 এটা না মাস কেন তো উইন দিতে গো মাস কেন ভাই 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 দুটো উইন সাদা দিতে গো মাস কেন দুটো উইন সাদা দিতে না জেসি সিকিউরিটি দিব সারা টাইট সিকিউরিটি দিব এই ইভেন্টে লাগা দি সিকিউরিটি কোম্পানি কন্টাক্ট লইছে লালে লালে লইছে 75 টাকা এই লোক আমি তোর ভিডিও করি, ভিডিওটা সামনে আয় পরে দেখো না। চলো আজকে অনেক লোক হয়েছে, অনেক লোক, জানি না সিট পাবো কিনা। মোবারক তুই কো আমরা একসাথে দিব সবাই। দাদা লাউরাটা বাইরে দিতে পারেন। আতসবাড়িও পুরে না, কাজে আমাদের একটা টাইগার দেন না। হ্যাঁ হাসান ভাই বন্ধু গোবরা খাইছি নি? आज जीत गया साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। हम लोग देखिए मुश्किल आज बहुत आदमी हुआ, बहुत 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 बोलने का बहुत है, एक भी चेयर खाली भी नहीं है, बहुत आदमी है। उस दिन आया था, उस दिन इतना आदमी नहीं हुआ। आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेला था, देखने के लिए आया था दुबई स्टेडियम में। वो हमारे से भाई খেলা আমরা নিউজিল্যান্ডের সাপোর্ট ছিলাম, নিউজিল্যান্ড জিতে গেল অবশেষে। এখন কাপ বিতরণী অনুষ্ঠান চলতেছে। পুরা স্টেডিয়াম পুরা দেখি না বস আরে করো মজা তো আজই মনে হয় না 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 এটা না মাস কেন তো উইন দিতে গো মাস কেন ভাই 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 দুটো উইন সাদা দিতে গো মাস কেন দুটো উইন সাদা দিতে না
গাড়িটা দিয়ে আমি ভিতরে হয়তো ও আচ্ছা আচ্ছা সবাইকে ইয়া টাকা এই লোক আমি তোর ভিডিও করি ভিডিওটা সামনে আয় পরে দেখো না চলো আজকে অনেক লোক হয়েছে অনেক লোক জানি না সিট পাবো কিনা মোবারক তুই কো আমরা এক লগে দিব সবাই দাদা দাদা